هل أنتم جاهزون؟ الحمد لله إن شاء الله الحمد أستاذ. لله. طيب، هل نبدأ درسنا إذن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، الذي علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طيب، يتجدد لقاؤنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ونحن فيها إن شاء الله سنتابع الدرس الذي أخذناه روتينيا كل يوم الاثنين. ودرسنا الآن يتراوح حول المحادثة باللغة العربية، ذلك لأننا أيضا ندرس اللغة العربية، لغة الإسلام، لغة أهل الجنة، ولغة القرآن والحديث. طيب، أيها الطلاب، فلنعلم أن اللغة العربية هي لغة أجنبية بالنسبة لنا، فليس لنا إلا أن نتعلمها وأن ندرسها وأن نتدرب عليها حتى نستطيع أن نجعلها لغة تحاتمية فيما بيننا، أي نتحدث بها ونتكلم بها ونحاور بها غيرنا. طيب، الآن سندرس وندخل مباشرة في صميم الدرس ونتجه مباشرة إلى تدريب واحد. طيب، انظروا. طيب، من الآن فصاعدا بدأنا نستخدم الأفعال إما ماضيا وإما مضارعا. طيب، انظروا. هل هناك أحد يساعدك؟ هل هناك أحد يساعدك؟ طيب، المطلوب منا هنا فقط أن نغير ضمير الخطاب، أي ك أو أنت. هل هناك أحد يساعدك؟ أقول نعم، هناك أحد يساعدني. كني. نعم، هناك أحد يساعدني. ثم لو أجبنا بالإجابة المنفية نقول لا، ليس هناك أحد يساعدني. لا، ليس هناك أحد يساعدني. لو أتيت بكلمة امرأة مثلا، أقول هل هناك امرأة تساعدك؟ قل بالجواب نعم، هناك امرأة تساعدني. لا، ليست هناك امرأة تساعدني. لا، ليست هناك امرأة تساعدني. طيب، في هذا الصدد لن أطيل معكم الكلام حول شرح هذه التدريبات، إنما يكفيكم أن تنظروا إلى معنى المفردات الموجودة في الجانب الأيسر من الشاشة. الآن انظروا، الأسئلة الموجودة هي: هل هناك طالب يسرك؟ هل في الفصل طفلة تراك؟ هل بجانب الباب ضيف ينتظرك؟ هل بقرب النافذة بنت تقبلك؟ هل أمام المسجد إمام يرشدك؟ هل وراء السور أمة تخدمك؟ هل خلف الستار منافس يتحداك؟ هل لدى الباب عمة تدللك؟ طيب، هل بجوار المبنى شخص يضيفك؟ هل بداخل الصف معلمة تعلمك؟ هذه هي الأسئلة التي سنجيب عنها خلال هذا الدرس أو في تدريب واحد. الآن أريد أن يقوم أحد منكم بالممارسة، حيث أطرح عليه هذه الأسئلة. أي أنا أطرح عليه الأسئلة وأنا أقدم له الأسئلة وهو
yaqumu faqat bil ijabah. طيب من سيحاول الإجابة؟ Ana Ustad. نعم. طيب أنت تفضلي. طيب هل هناك طالب يسرك؟ Naam, hunaka talibun yasurruni. هل في الفصل طفلة تراك؟ Naam, fil fasli tiflatun taroni. طيب هل بجانب الباب ضيف ينتظرك؟ Naam, bijani bil babi doifun yantaziruni. طيب هل بقرب النافذة بنت تقابلك؟ Naam, bikurbin nafizati bintun tuko biluni. تقابلني. طيب ما هل أمام المسجد إمام يرشدك؟ Naam, amamal masjidi imamun yurshiduni. هل وراء السور أمة تخدمك؟ Naam, waro asuri amatun tahdimuni. طيب هل حلف الستار منافس يتحداك؟ Naam, khalfas sitari munafisun yatahaddani. تحداني. طيب هل لدى Tahaddan. الباب عمة تدللك؟ Naam, ladal babi ammatun tudalliluni. طيب هل بجوار المبنى شخص يضيفك؟ Naam, bijiwaril mabna syahsun yudifuni. طيب هل بداخل الصف معلمة تعلمك؟ Naam, bidakhilis soffi muallimatun tuallimuni. طيب أحسن. طيب الآن أعيد عليك الأسئلة، أي أنا أقرأ عليك الأسئلة مرة أخرى وأنت تجيبينني بالإجابات المنفية. طيب Naam. هل هناك طالب يسرك؟ La, laisa hunaka talibun yasurruni. طيب هل في الفصل طفلة تراك؟ La, laisa fil fasli tiflatun taroni. طيب إذا أتينا كلمة طفلة فنستخدم كلمة ليست. لا On ليست. Ustaz. ليست طفلة. لا ليست في الفصل طفلة. طيب On أنا أعيد Ustaz. عليك سؤال، هل في الفصل طفلة تراك؟ La, laisat fil fasli tiflatun taroni. نعم هكذا. هل بجانب الباب ضيف ينتظرك؟ La, laisa bijani bil babi doifun yantaziruni. طيب هل بقرب النافذة بنت تقابلك؟ La, laisat bikurbin nafizati bintun tuqabiluni. طيب هل أمام المسجد إمام يرشدك؟ La, laisa amamal masjidi imamun yurshiduni. طيب هل وراء السور أمة تخدمك؟ La, laisat waro as-suri amatun takhdimuni. طيب هل حلف الستار منافس يتحداك؟ La, laisa khalfas sitari munafisun yatakhaddani. Yatahadani, ada alifnya di bawah panjang itu. Yatakhaddani. Ya, yatahadani. Sama tadi itu taraka, bukan taraka. Baik. Hal ladal babi ammatun tudalliluki? La, laisat ladal babi ammatun tudalliluni. Baik. Hal bijiwari mabna syahsun yudhaifuki? La, laisat bijiwaril mabna syakhsun yudifuni. Baik. Hal bidahili safi muallimatun tu'allimuki? La, laisat bidakhilis saffi muallimatun tuallimuni. Baik. Nah, syukran lah. Baik. On Antum Ustaz. ayuhat tulab alaikum an tatamarranu على استخدام هذه الأساليب لكي يمكنكم أن تتكلموا بالعربية. طيب.
وبما أنكم تجلسون في قسم اللغة العربية فلا بد لكم أن تجعلوا اللغة العربية لغة تهاتفية فيما بينكم، حيث تديمون الحديث بالعربية، أي تتكلمون دائما بهذه اللغة لكي يسهل عليكم أن تنطقوا بها وأن تتكلموا بها. فإن اللغة لن تكون ملكا لنا إلا إذا استخدمناها كثيرا. هل هناك من يسأل؟ هل هناك شيء لا تريدون؟ أستاذ. طيب، هل إذا نتحول إلى تدريب اثنين مباشرة؟ تدريب اثنين. طيب، الآن نتحول إلى تدريب اثنين. Bisa diarahkan langsung ke slide 2. Baik, terus. Hal hunaka tiflatun tanzuru. Law qulna hal hunaka tiflun yanzuru. Tiflatun tanzuru, tiflun yanzuru. Ad-dhamiru fi kalimat atau fil fi'il yanzur ya'udu ila kalimat tifla. Hal hunaka tiflun tanzuru ilaika ka? Naam hunaka tiflatun tanzuru ilayya. Lakin nuridu ijabatan mu'akisah fanaqul la bal hunaka tiflatun anzuru ilaiha. Jawab pertanyaan pertama tadi, hal hunaka tiflatun tanzuru ilaika? Adakah anak yang melihatmu atau adakah anak yang memandangmu? Kita jawab, ya, ada anak yang memandang saya. Tidak. Ya, bahkan atau tetapi, ya, ada anak yang saya lihat. Jadi anak anzur. Ya, la bal hunaka tiflatun anzuru ilaiha. Ya, kata tiflatun kalau dirubah menjadi tiflun dimuzakarkan akan berbunyi hal hunaka tiflun yanzuru ilaika. Kita jawab na'am hunaka tiflun yanzuru ilayya. Negatifnya la bal hunaka tiflun anzuru ilaihi. Hi-nya kembali ke tiflun tadi. Baik. Di sini huna nastahdim al-af'al al-muta'addiyah bi harfil jar. Ya, kita menggunakan kata-kata kerja yang muta'addi atau yang transitif dengan huruf-huruf jar. Artinya fi'il-fi'il ini hadhihi al-af'al la tasilu ila al-maf'ul bi illa bisa wasitat harfil jar. Fi'il-fi'il ini tidak sampai ke maf'ul bih-nya kecuali dengan perantaraan huruf jar. Ya. Katakanlah kalau nazar yanzuru apa yang dilihat itu pakai ila. Saya melihat kamu, ana anzuru ilaika. Kamu melihat saya, anta tanzuru ilayya. Ya, jadi tidak apa ana anzuruka, anta tanzuruni, tidak. Tapi pakai ila. Baik, al-an, baik. Nanzur ila al-asila. Hal hunaka dhaifun yusallimu alayka? Thumma hal biqurbil masjid talibatun tas'alu anka? Baik, terima kasih. Hal hunaka dhaifun yusallimu alayka? Adakah tamu yang memberi salam padamu? Ya, tentu jawabannya ya, ada tamu yang memberi salam pada saya. Negatifnya tidak, malah ada tamu yang saya salami. Terus kalimat keduanya, hal ya, hal biqurbil masjid talibatun tas'alu anka? Ya, apakah di dekat masjid ada mahasiswi yang menanyakan kamu? Pasti jawabannya ya. Di dekat masjid ada mahasiswi yang menanyakan saya. Negatifnya tidak.
tetapi di dekat masjid ada mahasiswi yang saya tanyakan. Berbeda. Kalimat berikutnya. Hal wara'al haditsati syahsyun yabhathu anka? Apakah di balik peristiwa itu ada seseorang yang mencarimu? Pasti jawabannya ya, di balik peristiwa itu ada seseorang yang mencari saya. Negatifnya, tidak. Tetapi di balik peristiwa itu ada seseorang yang saya cari. Nah, kebalikan kan? Terus, hal bidakhilil matbahi tabbakhatun tadbukhu laka? Apakah di dalam dapur ada juru masak yang memasakkan Anda? Nah, pasti jawabannya ya. Maksudnya di dalam dapur ada juru masak yang memasakkan saya atau memasak untuk saya. Ya, kita balik. Tidak. Di dalam dapur ada juru masak yang saya masakkan. Oke. Terus hal bihar yasafti muraqibun yashukku fika? Apa di luar kelas ada pengawas yang mencurigai Anda? Kita jawab, ya, di balik kelas ada pengawas yang mencurigai saya. Nah, sekarang kita balik. Tidak, tetapi di luar kelas ada pengawas yang saya curigai. Oke. Terus, hal fil mat'ami zabunun yaskharu minka? Apa di dalam restoran ada pelanggan yang mengejekmu? Nah, tentu jawabannya ya, di dalam restoran ada pelanggan yang mengejek saya. Kita balik, tidak, tetapi di dalam restoran ada pelanggan yang saya ejek. Terus, hal a'lal minbari muballighatun yusni 'alaika? Tusni 'alaika? Apakah di atas mimbar ada muballighah yang menyanjung Anda? Oke, jawabannya saya tahu. Terus yang kedua, hal 'indal mat'am khadimun yaqlaqu 'alaika? Ya, apakah di dekat restoran ada pelayan yang mengkhawatirkan Anda? Terus, hal bizawiyatil baiti imra'atun targhabu 'anka? Apa di sudut rumah atau apa di pojok rumah ada perempuan yang membencimu? Terus, hal fi syamali Madinah fannanun ya'tamidu 'alaik? Apakah di sebelah utara kota ada seniman yang mengandalkan Anda? Baik, ana a'taqid anna al-as'ila mafhumah. Yabqa lana al-an an natadarrab 'alayha ay natadarrab 'ala halliha. Baik, al-an man yatafaddalu bil ijabah? Baik, falyatafaddal ahadukum bil ijabah, ana aqra 'alayhi al-as'ila. Ana Ustaz. Nah, baik, ahadukum. Baik. هل هناك ضيف يسلم عليك؟ Naam, hunaka dhaifun yusallimu alayya. هل بقرب المسجد طالبة تسأل عنك؟ Naam, bi qurbil masjid talibatun tas'alu anni. هل وراء الحادثة شخص يبحث عنك؟ Naam, wara'al hadithati syakhsun yabhathu anni. هل بداخل المطبخ طباخة تطبخ لك؟ Naam, bidakhilil matbakh. Naam, bidakhilil matbakhi tabbakhatun tatbakhu li. Tatbakhu li. هل بخارج الصف مراقب يشك فيك؟ Naam, bi khariji saffi muraqibun yashukku fiyya. يشك فيك. طيب هل في المطعم زبون يسخر منك؟ Naam, fil mat'ami zabunun yaskharu minni. طيب هل على المنبر مبلغة تثني عليك؟ Naam, 'alal minbari muballighatun tuthni alayya. طيب هل عند المطعم خادم يقلق عليك؟ Naam, 'indal mat'ami khadimun yaqlaqu alayya.
طيب هل بزاوية البيت امرأة ترغب عنك؟ نعم بزواج نعم بزواج نعم زاوية. نعم بزاوية البيت امرأة ترغب عني. طيب هل في شمال المدينة فنان يعتمد عليك؟ نعم في شمال المدينة فنان يعتمد علي. طيب الآن أعيد عليك الأسئلة وأنت تجيبني مرة أخرى بالإجابات المنفية كما في المثال. طيب هل هناك ضيف يسلم عليك؟ لا بل هناك ضيف أسلم عليها أو أسلم عليه عليه. عليه على الضيف. أسلم عليه. نعم. هل بقرب المسجد طالبة تسأل عنك؟ لا بل بقرب المسجد طالبة أسأل عنها. نعم أسأل عنها. طيب هل وراء الحادثة شخص يبحث عنك؟ لا بل وراء لا لا بل وراء الحادثة شخص أبح- أبحث أبحث عنه. يبحث عنه. طيب هل بداخل المطبخ طباخة تطبخ لك؟ لا بل بداخل المطبخ طباخة أطبخ لها. لا. أطبخ لها. طيب هل بخارج الصف مراقب يشك فيك؟ لا بل بخارج الصف مراقب أشك أشك فيه. أشك أشك فيه. أشك فيه. طيب هل في المطعم زبون يسخر منك؟ لا بل في المطعم زبون أسخر منه. 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 طيب هل على المنبر مبلغة تثني عليك؟ لا بل على المنبر مبلغة أثني عليها. طيب هل عند المطعم خادم يقلق عليك؟ لا بل عند المطعم خادم أقلق عليه. طيب هل بزاوية البيت امرأة ترغب عنك؟ لا بل بزاوية البيت امرأة أرغب عنها. طيب هل في شمال المدينة فنان يعتمد عليك؟ لا بل في شمال المدينة فنان أعتمد عليه. طيب أحسن الله يبارك فيك. طيب أيها البارك. الطلاب انتهينا من تدريب اثنين لكن وددت أن تسألوا عن كل شيء حول هذا الدرس. أنا أعتقد أن هناك شيئا يغيب عنكم مثلا أو لا تريدون السؤال عنه أو ماذا وماذا. طيب هل هناك من يسأل؟ أنا أستاذ. تفضلي. Afwan Ustaz, kaifa an nakul pelanggan terbaik? Pelanggan terbaik. Ya, zabunun ahsan atau bilang ahsanu zabunin. Saya kamu pelanggan terbaik. Anta ahsanu zabunin indana. Anta ahsanu zabunin indana. Jamaknya zabain. Bisa dijamakan dengan anta ahsanu zabain. Anta ahsanu zabain. Ahsanu zabain. Ya. Kayak alif lam, Ustaz? Zabain. Kasih al saja. Oh iya. Ya, anta ahsanu az-zabain indana. Jadi kamu pelanggan terbaik pada kami. هل هناك سؤال آخر؟ طيب إذن الآن نتحول إلى تدريب 3. Ya, kita pindah ke latihan 3. Oke. Jadi coba ya antum mengerti uslubnya ini ya. Ana atamana antak kamu al-uslub al-muqaddam ilaikum jika yumkinakum istikhdamuhu
wa muhakatuhu kadzalik. Fa innakum ya sata'ishuna fi zamanin laisa zamanana la. Baik, baik. Menurut Aminat Talibaini man yut'ibuka Aminat Talib. A itu hamzah istifham ya, Aminah. Aminan nas atau hal minan nas. Aminat Talibain atau hal minat Talibain. Sekarang lihat. Aminat Talibaini man yut'ibuka, ya apa di antara dua mahasiswa itu ada yang merepotkanmu? Kita jawab, na'am minat Talibaini man yut'ibuni. Naam minat talibaini man yut'ibuni. Ya, di antara kedua mahasiswa itu ada yang merepotkan saya. Terus atau negatifnya la laisa minhuma man yut'ibuni. Tidak ada di antara keduanya yang merepotkan saya. Ya, tidak ada di antara keduanya yang merepotkan saya. Baik. Nahnu na'tamidu insyaallah ala hadzal misal ay awal misalain al-misal al-manfi wal misal al-musbat wa nuhawilu indaha an nahul at-tadribat. Unzuru. Aminal muallimaini man yu'allimuka, ya, apa di antara dua guru itu ada yang mengajarimu. Terus aminat talibataini man ta'rifuka, apa di antara dua mahasiswa itu. Ya, coba ya kalau perempuan dan pertanyaannya katakan ini tadi dicontoh talibataini kita pakai ya. Aminat talibataini man tut'ibuka, kita jawab na'am minat talibataini man tut'ibuni. Kita sesuaikan karena hiya, domir hiya yang kita pakai. Terus negatifnya la laisat minhuma man tut'ibuni, karena kita sudah tahu perempuan. La laisat minhuma man tut'ibuni. Oke, kita lanjut. Aminat talibataini man ta'rifuka, apa di antara dua mahasiswa itu ada yang mengenalmu. Oke, aminas sadiqaini man yudayyikuka, apa di antara dua teman itu ada yang mempersulitmu. Terus aminal bintaini man tusaddika, apa di antara dua anak perempuan itu ada yang menghiburmu. Terus aminal munafisaini man yatahaddaka, apa di antara dua pesaing itu ada yang menantangmu. Terus aminal amataini man tuhassiruka, ya apa di antara dua budak itu ada yang merugikanmu. Terus aminal aduwaini man yusalimuka, apa di antara kedua musuh itu ada yang berdamai denganmu. Terus aminat tajirataini man tukhadi'uka, apa di antara dua pedagang itu ada yang menipumu. Terus aminal abawaini man yuhmiluka, apa di antara kedua orang tua itu ada yang mengabaikanmu. Terus aminat dhaifataini man tujalisuka, apa di antara dua tamu itu ada yang duduk bersamamu atau ada yang menemanimu duduk. Baik. Intahaitu minasyarah wal an usiu fursatan liman yatafaddalu bil ijabah. Man yatafaddalu bil ijabah? Hal yatafaddalu ahadukum bil ijabah? Man sayuhawilul ijabah? Ana Ustaz sa'uhawilu bil ijabah. Nah. Aminal muallimaini man yu'allimuki? Na'am minal muallimaini man yu'allimuni. Aminat talibataini man ta'rifuki? Na'am minat talibataini man ta'rifuni. Aminas sadiqaini man yudayyikuki? Na'am minas sadiqaini man yudayyikuni. Aminal bintaini man tusalliki? Na'am minal bintaini man tusallini. Aminal munafisaini man yatahaddaki?
Na'am minal munafisaini man yatahaddani. Baik. Aminal amataini man tukhassiruki. Na'am minal amataini man tukhassiruni. Baik. Aminal aduwaini man yusadimuki. Na'am minal aduwaini man yusalimuni. Baik. Aminat tajirataini man tukhadiuki. Na'am minat tajirataini man tukhadi'uni. Aminal abawaini man yuhmiluki. Na'am minal abawaini man yuhmiluni. Aminad dhaifataini man tujalisuki. Na'am minat dhaifataini man tujalisuni. Ahsan, Allah yubarik fik. Lakin alaika an tujibu maratan ukhra bil ijabat al-manfiyah. Baik. Aminal muallimaini man yuallimuki. La laisa minhuma man yu'allimuni. Baik. Aminal talibataini man ta'rifuki. La laisa minhuma man ta'rifuni. Begini, kalau sudah ditahu bahwa itu perempuan, pakai laisat saja. Ya, Hasanan Afwan. ya, la laisat minhuma man ta'rifuni. Ya, oke. Terus aminas sadiqaini man yudayyituki. La laisa minhuma man yudayyikuni. Baik. Alaisa minal bintaini man tusaddiqi. La laisat minhuma man tusallini. Baik. Aminal munafisaini man yatahaddaki. La laisa minhuma man yatahaddani. Baik. Aminal amataini man tukhassiruki. La laisat minhuma man tukhassiruni. Baik. Aminal aduwaini man yusalimuki. La laisa minhuma man yusalimuni. Baik. Aminat tajirataini man tukhadiuki. La laisat minhuma man tukhadi'uni. Baik. Aminal abawaini man yuhmiluki. La laisa minhuma man yuhmiluni. Baik. Aminad dhaifataini man tujalisuki. La laisat minhuma man tujalisuni. Baik. Ahsan, Allah yubarik fik. Baik. Hal hunaka man yas'al ayuhat tulab? Baik, man yurid taktima soal falyatafaddal. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Hmm. Jadi bagaimana cara bacanya Ustaz? Mantusallini atau mantusallini atau mantusalliyani Ustaz? Dimatikan saja terakhir, kecuali kalau ada huruf nasabnya. Ya, kita la laisat minhuma man tusallini. La laisat minhuma man tusallini. Kecuali kalau ada huruf nasabnya, misalnya saya ingin kamu menghibur saya. Uridu an tusalliyani. Uridu an tusalliyani. Saya ingin menghiburmu. Uridu an usalliyaka. Ya, kalau tidak ada itunya bilang kamu menghibur saya. Anta tusallini. Ya. Oke. Hal hunaka sa'il akhar? Ya, silakan bertanya. Ustaz, Fadal. kalau mau bertanya, kalau mau bilang lupa dicas, saya lupa cas HP atau laptop, apa dibilang? Lam usakhin. Misalnya ana lam usakhin hadzal jawal. Usakhin. Ya. Naam. Ya. Biasanya kalau cas itu orang Arab bilang sakhan. Kalau indaka sakhana sama salajatun, alat membuat es. Ya, sahan itu panas, sakhana itu alat pemanas. Tapi itulah yang dimaksud dengan cas.
هل عندك سخانة؟ ماذا تريد؟ أريد أن أسخن جوالي. أريد أن أسخن حاسوبي. طيب هناك سؤال آخر؟ يا سين خاء نون. Ya, ada pertanyaan lain? La Ustaz. Baik. Ya, kalau begitu kita beralih ke tadrib arba'ah. Oke, mundur. Ini pertanyaan, karena kita mulai dengan unsur negatif begini, alaisa. Ya, misalnya kalau Anda tidak mengerti bahasanya, pakai fi'il mudhari anta la tafham. Sekarang saya tanya, tidakkah Anda mengerti ala tafham? Saya membaca, Anda membaca, bahasanya pakai fi'il mudhari qara'ata. Kamu tidak membaca ma qara'ata. Sekarang saya bertanya, apa kamu tidak membaca ama qara'ata? Jawaban posisinya bala qara'atu. Negatifnya na'am. Na'am ma qara'atu. Anta tafham. Anta la tafham. Sekarang apa kamu tidak mengerti? Ala tafham. Bala. Afham. Itu jawaban positif. Negatifnya na'am la afham. Na'am la afham. Jadi ya ada unsur negatifnya, pertanyaannya A. Laisat. Ya, laisat. Ya, ini. Unsur negatifnya. Jadi alaisat minat talibataini man tuqabiluka, bukankah di antara dua mahasiswi itu ada yang menemuimu? Kita jawab bala minat talibataini man tuqabiluni. Negatifnya na'am. Bal minhuma man uqabiluha. Kita balik, ya. Jadi na'am artinya tidak untuk di jawaban ini. Tetapi di antara keduanya ada yang saya temui. Atau balik aja. Tidak, malahan di antara keduanya ada yang saya temui. Malahan di antara keduanya ada yang saya temui. Jadi kita balik begitu. Oke, coba perhatikan pertanyaannya. Alaisat minal bintaini man tamdahuka? Bukankah di antara dua anak perempuan itu ada yang memujamu? Terus, alaisa minal munafisaini man yahtarimuka? Bukankah di antara dua pesaing itu ada yang menghormatimu? Terus, alaisat minaz zamilataini man tuhaddiduka? Bukankah di antara dua teman itu, teman perempuan, man tuhaddiduka, ada yang mengancammu? Terus, alaisa minal adwaini man yusa'iduka? Bukankah di antara dua musuh itu ada yang membantumu? Terus, alaisat minal mudarrisataini man tudarribuka? Bukankah di antara dua ibu guru itu ada yang melatihmu? Terus, alaisa minas sadiqaini man yakhumuka? Bukankah di antara dua teman itu ada yang mengkhianatimu? Jadi ini salah satunya diambil. Terus, alaisat minal khalataini man tu'inuka? Bukankah di antara dua bibi itu ada yang menolongmu? Terus, alaisa minal fatayaini man yuqati'uka? Ya, bukankah di antara dua pemuda itu ada yang menyelamu atau ada yang menginterupsimu atau yang memotong pembicaraan begitu? Alaisat minazairataini man tu'ayyiduka? Bukankah di antara dua pengunjung itu ada yang mendukungmu? Terus alaisa minal muwazzafaini man yusahhiluka? Bukankah di antara dua petugas itu ada yang memfasilitasimu? Baik. Tajidu anal asila mafhuma. Yabqa lana ar-raddu 'alaiha. Baik, man yatafaddalu bil ijabah? Coba ada yang bersedia menjawab? Ana Ustaz. Baik, ana as'alu. Baik.
Ajib bil ijabat al-musbat awalan. Alaysat minal bintaini man tamdahuka. Bala minal bintaini man tamdahuni. Baik. Alaysa minal munafisaini man yahtarimuka. Bala minal munafisaini rimun. Alaysa duka. Minaz zamin. Alaysa minal aduwaini man yusa'iduk. Man yusa'iduni. Rizataini man tudarribuka. Bala minal mudarrisataini man tudarribun. Baik. Alaysa minas sadiqaini man yakhunuka. Bala minas sadiqaini man yakhununi. Alaysat minal khalataini man tu'inuka. Gimana ya tawakuf? Karir Alaysat minal khalataini man tu'inuka. Bala minal khalataini man tu'inuni. Alaysa minal fatayaini man yuqati'uka. Bala minal fatayaini man yuqati'uni. Alaysat minaz za'irataini man tu'ayyiduka. Bala minaz za'irataini man tu'ayyiduni. Alaysa minal muwazzafaini man yusahhiluka. Bala minal muwazzafaini man yusahhiluni. Baik, ana الآن أطلب منك إجابات أخرى منفية. طيب. Nah, أقرأ عليك الأسئلة مرة أخرى. نعم. أليست من البنتين من تمدحك؟ Naam, bal minhuma man amdahuha. نعم. أليس من المنافسين من يحترمك؟ Naam, bal minhuma man ahtarimuhu. طيب. أليست من الزميلتين من تهددك؟ Naam, bal minhuma man uhaddiduha. طيب. أليس من العدوين من يساعدك؟ Naam, bal minhuma man usa'iduhu. طيب. أليست من المدرستين من تدربك؟ Naam, bal minhuma man udarribuha. طيب. أليس من الصديقين من يخونك؟ Naam, bal minhuma man akhunuhu. طيب. أليست من الخالتين من تعينك؟ Naam, bal minhuma man u'inuha. طيب. أليس من الفتيين من يقاطعك؟ Naam, bal minhuma man uqati'uhu. أليست من الزائرتين من تؤيدك؟ Naam, bal minhuma man uayyiduha. طيب. أليس من الموظفين من يساعدك؟ Naam, bal minhuma man usahhiluhu. طيب. انتهينا من طرح الأسئلة وانتهينا كذلك من سماع الأجوبة. طيب. هل هناك من يسأل؟ Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita langsung ke tadrib khamsa. Ya, coba lihat. Alaysa amamal fasli man tuqabiluhu. Nah, itu kita tanya langsung ya, tanya langsung. Alaysa amamal fasli man. Jadi anta langsung. Kalau perempuan, alaysa amamal fasli man tuqabilinahu. Jawabannya sama. Ya. Alaysa, misalnya perempuan saya tanya satu orang. Alaysa amamal fasli man tuqabilinahu. Jawabannya bala. Amamal fasli man uqabiluhu. Jadi lagi-lagi perempuan sama jawabannya.
Ya, nam amamal fasli man yuqabiluni. Jadi kita baca la nam bal amamal fasli man yuqabiluni. Jadi kita balik. Nah, pertama, alaisa amamal fasli man yuqabilu, kita jawab bala amamal fasli man yuqabilu. Karena adanya negatifnya nam bal amamal fasli man yuqabiluni. Tidak, tetapi di dalam kelas ada yang menemui saya. Pertanyaannya tadi, bukankah di depan kelas ada orang yang Anda temui? Nah, jawaban positifnya kan pasti, ya, di depan kelas ada orang yang saya temui. Terus jawaban negatifnya kita balik. Ya, tidak, tetapi di depan kelas ada orang yang saya temui. Ya, bukan lagi menemui saya, yang menemui saya, tadi saya temui. Oke, kita lihat latihannya. Lihat. Alaisa fil ghurfati man tantaziruhu. Bukankah di dalam ruangan ada orang yang Anda tunggu? Terus alaisa bijanibil jidari man tatahaddahu. Bukankah di samping dinding itu ada orang yang Anda tantang? Terus alaisa biqurbin nahri man tatafaqaduhu. Bukankah di dekat sungai, ya, bukankah di dekat sungai ada orang yang Anda inspeksi? Ya. Terus alaisa bidahili safi man tu'addimuhu. Bukankah di dalam kelas ada orang yang Anda ajari? Terus alaisa bi kharijil mabna man tuhakihi. Bukankah di luar gedung ada orang yang Anda tiru? Terus alaisa 'indal bab man takhdimuhu. Bukankah di dekat pintu ada orang yang Anda layani? Terus alaisa wara al-babi man tusayyisuhu. Ini kata siasa politik ya. Jadi politisir. Bukankah di balik pintu ada orang yang Anda politisir? Terus alaisa bizawiyatil jami'ati man tukhayyibuhu. Bukankah di pojok kampus ada orang yang Anda kecewakan? Terus alaisa amamal masjid man tansahuhu. Bukankah di depan masjid ada orang yang Anda nasihati? Terus alaisa khalfas suri man tunadihi. Bukankah di balik pagar ada orang yang Anda panggil? Baik. Intahaina min qira'atil asila wa a'taqid annakum qad fahimtum hadhihi at-tadribat. Al'an ufsilu fursatan liman yatafaddalu bil ijabah. Faman sayakum bil ijabah? Coba siapa yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Ya, coba salah satu menjawab barangkali. Sayaqumu bil ijabah. Nah, baik. Karena Ana Ustaz. ilaiki asilah. Baik, betul. Baik, alaisa fil ghurfati man tantazirinahu. Coba Bala jawab. fil ghurfati man Langsung saja man antaziru. bala fil ghurfati man antaziruhu. Nah, baik. Alaisa bijanibil jidari man tatahaddainahu. Bala bijani bil jidari man atahaddahu. Baik. Alaisa biqurbin nahri man tatafaqqadinahu. Bala biqurbin nahri. Baik. Alaisa bidahi safi man tu'alliminahu. Bala bidakhilis saffi man u'allimuhu. Baik. Alaisa bi kharijil mabna man tuhakihi.
Bala bi kharijil mabna man uhakihi. طيب أليس عند الباب من تخدمينه؟ Bala indal babi man ukhdimuhu. أخدمه. طيب أليس وراء الباب من تسيسينه؟ Bala wara'al babi man usayyisuhu. طيب أليس بزاوية الجامعة من تخيبينه؟ Bala bizawiyatil jami'ah man ukhayyibuhu. طيب أليس أمام المسجد من تمسحينه؟ Bala amamal masjidi man ansahuhu. طيب أليس خلف السور من تنادينه؟ Bala khalfas suri man unadihi. طيب مثلا الآن أعيد عليك الأسئلة مرة أخرى وأنت تجيبينني بالإجابات المنفية مباشرة. طيب أليس في الغرفة من تنتظرينه؟ Na'am bal fil ghurfati man yantadhiruni. نعم. طيب أليس بجانب الجدار من تتحدينه؟ Na'am bal bijanibil jidari man yatahaddani. طيب أليس بقرب النهر من تتفقدينه؟ Na'am bal biqurbin nahri man yatafaqqaduni. طيب أليس بداخل الصف من تعلمينه؟ Na'am bal bidakhilis saffi man yu'allimuni. طيب أليس بخارج المبنى من تحاكينه؟ Na'am bal bi kharijil mabna man yuhakini. طيب أليس عند الباب من تحضنينه؟ Na'am bal indal babi man yakhdimuni. طيب أليس وراء الباب من تسيسينه؟ Na'am bal wara'al babi man yusayyisuni. طيب أليس بزاوية الجامعة من تحبينه؟ Na'am bal bizawiyatil jami'ati man yukhayyibuni. طيب أليس أمام المسجد من تنصحينه؟ Na'am bal amamal masjidi man yansahuni. طيب أليس خلف السور من تنادينه؟ Na'am bal khalfas suri man yunadini. طيب أحسن الله يبارك فيك. طيب هل هناك من يسأل أيها الطلاب؟ هل هناك من يسأل؟ Makna tusayyisuhu Ustaz, Tusayyisuhu politisir. Anda mempolitisirnya. Itu katanya. Anta itu menunjukkan Anda. Hu-nya kembali ke man. Saya ada orangnya, ada kasus yang saya politisir. Hunaka qadiyatun usayyisuha. Dari kata siasa. Huwa yusayyisu. Dia mempolitisir kasusnya. Wa yusayyisu qadiyatahu. Dia mempolitisir kampus. Huwa yusayyisul jami'ah. Ya. Itu. Sayyasa yusayyisu. Ini alaisa wara al-babi man tusayyisuhu. Bukankah di balik pintu ada orang yang Anda politisir? Oke. Hal hunaka soal akhar? Ada pertanyaan lain?
Ya, silakan kalau tidak ada kita beralih ke latihan 6. Tadrib Sitta. Ya, oke, coba perhatikan. Ini ya kita hanya main di laka dengan li, lakali atau lahu. Ya, perhatikan. Aminatullah biman yaftahu laka. Jadi kalau negatifnya kita hanya ganti dengan li. Ya. Coba aminatullah biman yaftahu lakal bab. Apa di antara para mahasiswa itu ada yang membukakan Anda pintu? Kita jawab, na'am minhum man yaftahu li al-bab. Sama aja, yaftahul bab dua di atas. Hanya bedanya laka dengan li. Ya. Tapi kita tidak menyebutkan lagi kata mahasiswa, para mahasiswa ini langsung kita domirkan. Oke, na'am minhum man yaftahu li al-bab. Atau langsung, na'am minhum man yaftahu li al-bab. Kalla. Ini tidak, ya. Bal minhum man aftahu lahul bab. Nah, kita balik. Ini pertanyaannya tadi, apa di antara mahasiswa itu ada yang membukakan Anda pintu? Kita jawab tidak. Tetapi antara mereka ada yang saya bukakan pintu. Kita ganti dengan anak. Saya dengan anak. Oke, kita lihat pertanyaannya. Aminal asdiqa iman yatrahu alaikal su'al. Apa di antara teman-teman ada yang mengajukan pertanyaan padamu? Terus, aminal banati man tu'iddu laka ta'am. Apa di antara anak-anak perempuan itu ada yang menyiapkan Anda makanan? Terus, aminal rijali man yukhfi anka sirra. Apa di antara orang-orang itu ada yang menyembunyikan rahasia darimu? Terus aminan nisa iman takra'u alaikas salam. Apa di antara wanita-wanita itu ada yang mengucapkan salam padamu? Terus aminal muhadirina man yatlubu minkal hudur. Apa di antara para dosen itu ada yang meminta Anda hadir? Minka kita rubah minni dan seterusnya. Terus aminat tiflati man tuhdiru laka syarab. Apa di antara anak-anak perempuan itu ada yang menghidangkan minuman untukmu? Terus aminaz zabaini man yaqulu lakal haqiqah. Apa di antara para pelanggan itu ada yang mengatakan hal sebenarnya padamu? Terus aminal muallimati man tada'u laka syarqa. Apa di antara ibu guru itu ada yang membuatkan syarat untukmu atau membuat persyaratan untukmu? Terus aminal muhadirina man yashrahu lakal haditha. Apa di antara dosen-dosen itu ada yang menerangkan insiden itu kepadamu? Terus aminal ummahati man taqtadi minkal baqa. Apa di antara para ibu-ibu itu ada yang memintamu tinggal? Baik, intahina. Baik, antum tujibuna anal sila binaan ala al-misalain. Baik, al-misal al-muthbat al-misal al-manfi. Baik, alan man yatafadhal bil ijabah? Ana Ustaz. Baik. Aminal asdiqa iman yatrahu alaika su'al. Na'am minhum man yatrahu alayhi su'al. Baik. Aminal banati man tu'idu laka. Na'am minhum man tu'iddu la. Coba begini, kalau laki-laki bilang minhum, perempuan minhunna. Banat itu perempuan, jadi kami minhunna. Ya, oke, coba saya ulangi. Aminal banati man tu'iddu laka ta'am. Na'am minhunna man tu'iddu li ta'am. Baik. Aminar rijali man yukhfi anka sirra. Na'am minhum man yukhfi annis sirra. Baik. Aminan nisa'i man takra'u alaika salam. Na'am minhunna man taqra'u alayhi salam. Alaihi salam. Baik. Minal muhadirina man yatlubu minkal hudur.
Na'am minhum man yatlubu minnil hudur. Baik. Aminat tiflati man tuhdiru laka syarab. Na'am minhunna Ustaz. Ya, minhunna. Minhunna man tuhdiru li syarab. Oke. Aminaz zabaini man yaqulu laka al-haqiqah. Na'am minhum man yaqulu lil haqiqah. Baik. Aminal muallimati man tada'u laka syarta. Na'am minhunna man tad'u li syarta. Ya syarta. Baik. Aminal muhadirina man yashrahu laka al-haditha. Na'am minhunna man yasharahu lil hadithah. Aminal ummahati man taqtadi minka al-baqa. Na'am minhunna man taqtadi minnil baqa. Baik. Ana uidu alaiki al-asila wa anta tujibuni maratan ukhra bil ijabat al-manfiyah. Ya, coba jawab negatif ya. Na'am. Seperti contoh, jadi kita balik. Kalau ditanya apa di antara teman-teman itu ada yang mengajukan pertanyaan kepadamu, kita balik. Tidak, tetapi di antara mereka ada yang saya ajuki pertanyaan. Ya, oke. Ya. Aminal asdiqa iman yatrahu alaika soal. Kalla bal man atrahu Bal minhum. bal iya. Na'am. Kalla bal minhum. Kalla bal minhum man atrahu alaihi su'al. Alaihi as-su'al. Langsung alaihi as-su'al. Man atrahu alaihi as-su'al. Oke, kalau perempuan atrahu alaiha, begitu ya, begitu ya. Oke, aminal banati man tu'iddu laka ta'am. Kalla bal minhunna man uiddu lahu ta'am. Laha kalau perempuan. Karena satu perempuan ya. Di antara anak perempuan itu ada satu maksudnya. Coba saya ulang ya. Aminal banati man tu'iddu laka ta'am. Kalla bal minhunna man uiddu laha ta'am. Oke, begitu. Aminal rijali man yukhfi anka sirra. Kalla bal minhum man ukhfi anhu sirra. Oke. Aminan nisa'i man takra'u 'alaika salam. Kalla bal minhunna man aqra'u alaiha salam. Ya, oke, satu. Ya. Aminal muhadirina man yatlubu minka al-umur. Kalla bal minhum man atlubu minhul hudur. Ya, oke. Karena diambil salah satu maksud itu. Terus aminal tiflati man tuhdiru laka syarab. Kalla bal minhunna man tuhdiru lahu syarab. Man uhdiru ana. Uhdiru lahu syarab. Perempuan satu. Saya ulangi. Amin syarab. Kalla bal minhunna man uhdiru laha syarab. Ya, oke. Yes. Terus aminaz zabaini man yaqulu laka al-haqiqah. Kalla bal man aqulu Bal min bal minhum man aqulu lahul haqiqah. terus aminal muallimati man tada'u laka syarta. Kalla bal minhunna man ada'u laha syarta. Aminal muhadirina man yashrahu laka al-haditha. Kalla bal minhum man asyarahu lahul hadithah. Aminal ummahati man taqtadi minka al-baqa. Kalla bal minhunna man aqtadi min hal baqa. Ya, oke. Jadi itu kendalanya kita di jurusan bahasa dan sastra itu kurang pelatihan, kurang pelatihan.
kita menganggap bahwa bahasa itu adalah filsafat, padahal bukan ya. Ya, al-lughat laysat falsafatan wa falsafiyya. Bal hiya adatun nasta'dimuha fi tahqiq al-gharabina. Ya, bahasa hanyalah media yang kita bisa gunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita. Ya, oke. Nah, Ustaz. Hal hunaka man yas'al? Ya, coba bertanya kalau ada yang ini. Ya, Halo, jadi Ustaz. ya silakan. Baik. Masalah kalau kita mau bilang ada yang membuatkan saya skripsi, Apa tadi? full, ada yang membuatkan saya misalkan skripsi atau Iya, iya. apa namanya kalau yang lebih Iya, kecil iya. dari itu. Nah, kaifa naquluhu, Ustaz? Ya, ada yang membuatkan saya. Kita hari-hari ya. Hunaka man Hunaka yad'u man ila ar-risalah. yasna'u li. Baru sebutkan objeknya. Ada yang membuatkan saya kopi. Hunaka man yasna'u li al-kahwata. Ya. Hunaka man yasna'u li al-kahwata. Ada yang mencucikan pakaian saya. Mencuci pakaian kan bahasanya ya gesilul malabis. Jadi hunaka man yaghsilu li al-malabis. Ditiru saja itu. Ada yang membukakan saya pintu. Membuka pintu kan yaftahul bab. Sayanya ditaruh lam. Hunaka man yaftahu li al-baba. Bisa. Nah, Ustaz. Ada yang mengambilkan pakai- saya air. Mengambil air bahasa Arabnya yajlibul ma'a. Yajlibu al-ma'a. Jadi ada yang mengambilkan saya air. Kita hanya tambah lam saja. Hunaka man yajlibu li al-ma'a. Ada yang memasakkan saya. Memasakkan hunaka man yatbuhu. Memasak nasi. Hunaka man yatbuhul aruzza. Jadi hunaka man yatbuhu li al-aruzza. Gitu seterusnya. Ada yang membelikan saya rumah. Membeli rumah bahasanya yashtari al-baita. Jadi kita hanya tambah lam saja. Hunaka man yashtari li al-baita. Bisa. Jadi misalnya begini. Ada yang mengambilkan saya makanan dan ada yang mengambilkan saya minuman. Jadi hunaka man ya'khuzu li atau ama wa hunaka man ya'khuzu li asyaraba. Kita balik, ada orang yang saya ambilkan makanan dan ada orang yang saya ambilkan minuman. Hunaka man akhuzu lahu ta'ama wa hunaka man akhuzu lahu syaraba. Begitu. Bisa paham? Nah, Ustaz. Kalau ada yang membuat saya rajin belajar, Ustadz, kaifa Nah, naqul? lain itu kita pakai kata ja'ala yaj'alu. Oh, Ja'ala yaj'alu. Jadi hunaka man yaj'aluni. Hunaka man yaj'aluni nasyiyatan fi ta'allum. Ya, hunaka man yaj'aluni nasyiyatan. Boleh? Atau kita pakai fi'il. Hunaka man yaj'aluni ansyutu. Misalnya begini. Ada yang buat saya mengerti. Saya mengerti bahasa Arabnya, ingat ya, ana fahimun, ana afhamu, fil mudhari, ana fahimtu. Tiga-tiganya bisa dipakai. Jadi sekarang begini. Saya pakai fi'il mudhari. Hunaka man yaj'aluni afhamu. Hunaka man yaj'aluni afhamu. Bukan li di situ ya. Hunaka man yaj'aluni afhamu. Saya pakai isim fa'il. Isim fa'il nasab nanti. Hunaka man yaj'aluni fahiman. Hunaka man yaj'aluni fahiman. Oke, fi'il mudhari, fi'il madhi. Hunaka man yaj'aluni fahimtu. Hunaka man yaj'aluni fahimtu. Ya. Kecuali kalau ada yang memberiku pemahaman untuk menggunakan kata ja'ala, pakai lam. Hunaka man yaj'aluli fahman wa hunaka man yaj'aluli, itu artinya memberi. Makanya dalam Al-Qur'an wa ja'ala lakumus sam'a, ya Allah memberi kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afida, dan hati. Ya. Jadi ja'ala.
Jadi itu nanti pemakaiannya ada di kelompok 2, kalau tidak salah di level 2 dipelajari itu begituan. Ya cuma antum latih-latih. Jadi di bahasa Arab itu biasanya satu kalimat bahasa Indonesia, bahasa Arabnya banyak. Itu jadi keanehan bahasa Arab. Ya, jadi itu juga menjadi keistimewaan dari bahasa Arab sekaligus kesulitan bagi kita untuk mempelajarinya kalau tidak tekun. Makanya ditekuni. Ya, ada yang biasanya pakai ala, bisa pakai lam misalnya. Saya bacakan Anda Al-Qur'an. Ana aqra'u 'alaika Al-Qur'an. Ya, pakai ala di situ. Ya. Ada yang membacakan saya Al-Qur'an, hunaka man yaqra'u 'alayya Al-Qur'an. Ada yang membukakan saya pintu, hunaka man yaftahu li al-baba. Ada orang yang saya bukakan pintu, hunaka man aftahu lahul bab. Jadi antum pelajari uslubnya ini baru antum kembangkan. Beginilah ternyata cara bahasa Arab itu dipakai. Bisa. Misalnya, ada orang yang saya buatkan kopi dan ada orang yang membuatkan saya kopi. Jadi hunaka man asna'u lahu al-kahwata, hunaka man yasna'u li al-kahwata. Jadi tinggal balik-balik begitu. Bisa ya? Bisa, Ustaz. Oke. Masih ada pertanyaan? Mungkin Ustaz, soal akhir. Ya? Kalau mau bilang Ustaz, tidakkah kamu pulang membawa makanan? Ya. Begini, tidakkah Anda ya misalnya ala tarji'u wa tahmilu ma'aka ta'am, ya bisa. Ala tarji'u, tidakkah Anda kembali sambil membawa begitu ya? Ala tarji'u wa tahmilu ma'aka ta'am, ya bukankah Anda duduk sambil membaca? Ya, ala tajlisu wa anta takra'u, atau ala tajlisu qari'an, ya, atau misalnya jadi yang jadi kendala biasanya dalam bahasa Arab itu orang tidak mengetahui apakah ini fi'il muta'addi atau fi'il lazim. Untuk mengetahui yang begitu-begituan itu sangat perlu antum tahu bahwa ini huruf fi'il ini berpasangan dengan huruf jar atau tidak. Itu yang sedikit menyulitkan dalam bahasa Arab. Bisa. Misalnya saya haramkan Anda keluar. Apa bahasa Arab yang mengharamkan? Ana uharrimu. Kamunya ditaruh di mana? Taruh setelah ala. Ana uharrimu alaika al-huruja. Saya haramkan kamu bertanya. Saya mengharamkan bertanya, uharrimu as-su'ala. Terus kamunya uharrimu alaika as-su'al. Ya. Saya wajibkan Anda puasa. Apa bahasa Anda wajib? Misalnya ambil bahasa kataba. Ana aktubu siyama. Terus kamunya ana aktubu alaika siyama. Jadi ada pasangan-pasangan jar itu yang harus antum ketahui. Oh, bahwa pasangannya begini, pasangannya ini, pasangannya ini, pasangannya ini. Ya, itu yang agak sedikit menyulitkan, tapi sebenarnya tidak menyulitkan. Itu hanya butuh waktu dan kesempatan atau butuh ketekunan, ya, dan antum perlu melatih. Insya Allah, kullu syai'in sayakunu sahla. Ya, ada pertanyaan lain? Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lain, ya ini saja tadi materi terakhir untuk ini. Insya Allah nanti kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Ya, saya harap antum latihkan, dan terus latihkan. Ya, dilatih. Sekarang ini sebenarnya kita berupaya bagaimana pekerjaan mencari kita, bukan kita yang mencari pekerjaan. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Caranya persiapkan diri, bekali diri, buat Anda layak, mantap, pintar, dan pada saatnya orang yang mencari Anda, bukan Anda yang mencari pekerjaan. Nah, itu lebih bagus. Coba kalau di sekolah-sekolah SMK itu saya perhatikan, kalau ada acara penamatan, itu banyak perusahaan-perusahaan datang. Katakanlah misalnya, perusahaan PLN.
Mereka datang ke sekolah di mana sekolah elektronik begitu. Jadi siapa yang dianggap lulusan terbaik mereka perebutkan. Bagaimana? Mau enggak kerja di kantor saya? Mau enggak kerja di kantor saya? Mau enggak kerja di... Ya karena ditahu ini juara. Ya, daripada kita buka pendaftaran, kita tidak tahu yang datang itu orang pintar, orang bodoh. Ya, nah, lebih cepat kalau kita datang di sana. Lihat orang wisuda. Ya, pada tahun ini yang dikatakan sebagai alumni terbaik ini. Bagaimana kira-kira kalau perusahaan datang di situ? Bagaimana? Mau enggak kerja di kantor saya? Mau enggak kerja di perusahaan saya? Nah, itu yang bagus. Ya, kita mudah-mudahan bisa lakukan seperti itu. Ya, insya Allah di kemudian hari dengan membekali diri dulu terlebih dahulu. Ya, kita membuat diri kita pantas. Ya, insya Allah nanti Allah yang akan mempersiapkan pekerjaan untuk kita. Ya, kewajiban kita hanya belajar. Ya, kata Nabi, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Ya, malah ada katanya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Oke. Ya, kita cukupkan di sini. Insyaallah kita ketemu pada hari berikutnya. Naktafi bi hadzal qadar wa nas'alullah ta'ala an yanfa'ana bima terus wa asa an naltaqi mujaddadan fi liqa'il ati. Astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.